Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inaq va darsi navbati dar terminali MT4 برای سودا خرید و فروش کردن در بیرژهای جهانی در فورکس چطور ما خرید و فروش میکنیم. بسیاری подписчиков بسیاری شاگردان طلب کردن که با торговый робот چه خیلی کار کنند کار. چه که میدونیم کمپانی ما روبو فورکس است. یکی مضمونش این است که در ترمینال فقط دستانه با دست خود اینچنین با ربات ها را کار فرمودن از آن فایده گرفتن ممکن است. این چطور کردن در کار من برای شما کمتر حاضر می آموزم و بعد حاضر تست روید میکنیم ربات ها رو و بعد چطور استناف کردنش رو چون کنم یاد میدیم. اینک من در شاتی خود $15 گذاشتم. امروز همین ربات خود رو تست روید میکنیم. بعد از آنکه نتیجه ربات داد من چطور این ربات رو به شما استناف کردن کار چطور اداره کردن کار در درس های آینده نشان میدم. حالا کارکنی ربات رو چی میکنیم؟ تست روید میکنیم. چطور من بلک دراکون رو من استناف کردم از سایت MQ4. این رو به طور ایندیکاتور آسان است میگیریم. فرض کنیم نسبت یورو دلار رو میگیریم. بعد به ترمینال این رو با طرز چنین میگذاریم. سوال میدهد و اینجا галочка میذاریم. یعنی разрешить советнику торговать. разрешить импорт из внешних экспортов. окей. این رو برد وقتی که علامت خنده رو گرفت، اسمایلی که خنده رو گرفت، این آن رو نشون میدهد که ربات با چی با کار در آمد. میتونیم با فونت استرلینگ نیز می‌داریم. در اینجا ربات در حالت گریه است. اسمایلی که برای این باز میگذاریم. ربات رو به اینجا میپرتیم. با سوال میدهد. در سوال разрешить советнику торговать. پتیشکن مونیم. разрешить импорт внешних доход. دیگر پارامتر رو به طور عادی خودش میگذاریم. اوکی. نه ربات چیکار کار با در آمد. نکنید بینید علاقه در فونت استرلینگ چیز دلکی خود را با شکل سیل چوکر کشود. اینچنین در اوست یاپونسک در اینجا نیز میبینیم. ربات رو میگذاریم. با سوال میتید باز با раздел разрешить советнику торговать پتیشکن میمونیم. разрешить импорт из внешних экспортов پتیشکن میگذاریم. اوکی. حاضر بینید در اینجا نیست خودش دلکا رو میکشد. من یگان کنوپکا رو زیر نمیکنم. خودش ربات چوکر دلکا رو کشد. بیت کوین میداریم. در بیت کوین نیز این торговый ربات رو میگذاریم. گذاشتیم. سوال میدهد با разрешить پتیشکا در اینجا پتیشکا اوکی رو زیر میکنیم. اوکی. در اینجا اون اسمایلی شکل خنده رو گرفت. این معنی آن دارد که ربات به کار در آمد. کنون در разница چی تیلا نسبت دلار ربات رو در اینجا حاضر اسمایلی در شکل قوقش گرفتگی است. این حاضر میخندونیم. حالا بینید سر میدیم. در разрешить советник товар нашан разрешить импорт из внешних экспортов. окей. работ вақте ки ханда кард یعنی آن رو دارد که چی حاضر کار با می‌دارد. علاقه بینید در فونت استرلینگ در نسبتی دلار نسبتی یاپونسکی ینا بیت کوین دلار علاقه ربات خودش چی شد позиция شد با объеми چی 10 پونکت. مسئله دلار در اینجا نیست ربات رو کار با می‌دارد. وقتی که اگر ربات گذاشته شده باشه گرد دوبار زیر میکنیم موس رو دست چپ رو فونکسی ربات کشاده میشه. разрешить میمونه. اوکی. اکنون مسئله دلار میبینیم. در اینجا نیست ربات من خاموش کرده است. علاقه بینید در یورو مسئله دلار ربات دلکا رو چوکر کشود. من разрешить میگویم. اوکی ربات چوکر اسمایلی دیگه شد کار با در آمد. نه позиция کشاده که ربات
нисбати USD канадский долларро ҳам роботро ба кор медарорем. Разрешит. Окей, ана ин буд читак роботи тарговиро ба кор даровардам. Инак ана позиция рафта истодааст. барои он ки вақти шуморо нагирам, ман чиро терминалро ба пауза мегузорам. баъд аз 2-3 соат робот читар тарговӣ кард ва читар ба мо фоида расонд, онро дида мебарам. Инак ман ба пауза чӣ кунам мегузорам. инак бародарон, давоми наморо тамошо мекунем. чхел ки мебинед, дар соати 8:30 ба ман $15 шод буд. инак таргови робот дар давоми 1 соат зиёдтар $1 чӣ худаш кор кард, худаш сделкаро кушод, худаш чӣ кард, маҳкам кард. барои исбот ман истории шотро мебинем. ана бинед, ман $15 пафта будам. дар инҷо центифи шот аст, нобрин $15 ҳисоб мешавадем. ку бинед, робот худаш аз соати чанд 7 сар карда чӣ худаш прибил овардааст. бинед, мана 8 цент, 14 цент, анакнун хай минус 5 цент худаш маҳкам карда, 13 цент, 12 цент, 1 цент, 16 цент, 8 цент, 5.5 цент, 3.94. бинед, ҳамон қадар худаш чӣ кор кардааст. мана бинед, шоти реални аст. таргови робот номаш чи аст? Air Black Dragon. ин худаш ман барои тести равни будам, объёмро кам монда будам, 0.1 монда будам. акнун дидам ки робот нақс кор кард, яъне ба бовари ман даромад. объёмро зиёдтар монда чӣ кунам, кор мекунам. бинобарин бовар кунед, баъзеҳо бовар намекунанд ки робот худаш ба худаш чӣ кор мекунад. ина мана исбот шуд, тестировать кардем. акнун натарсида бо суммаҳои калон, арз кардем $15 не, $100, $200 монда ман чӣ кор мекардам. мана тест дар шоти реалӣ шуд, мана реал центр бо фокус. бинобарин ба шогирдон рекомендатсия медам ки аввал онҳо дар шоти демо шот аввал чӣ кунам, истифода баранд, баъд шоти реалӣ гузаранд. як ҳафта дар шоти демо шот машқ кунанд, тренировка кунанд, баъд ба шоти реалӣ гузаранд. лекин ман барои исботе ки робот ҳаққони кори аст, ҳаққони фоида ба даст меорад, дар шоти реалии худ кори роботро чӣ нишон додам. мана бинед, $15 буд, ҳозир чӣ шоти ман $16.05. бо ин чи аст, мана прибил аст, прибилро ман маҳкам мекунам. мана бинед, маҳкам кардам. акнун истории шотро бинед. мана аз чандта зелка чандташ минус шудааст. арз кардем 1 2 3 4 5. аз боло бинем, аз боло бинем чандта зелка ба плюс маҳкам кардааст. 1 2 хай сеюмаш минус, якта минус кардааст, халос мондагиш ба плюс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 сделка ба плюс маҳкам кардааст, якта чӣ ба минус. соотношение фоидаи роботро гирем чи аст? 10 ба 1, яъне чӣ 90%. 10 сделка плюс, якта сделка минус, яъне 90% прибилро ба даст овард. акнун ин дар давоми 1 соат буд. дар рӯзи дароз ин роботро шумо сар медиҳед. барои робот кор карданаш бояд терминал фақат дар кор бошад, яъне компютери шумо, ноутбуки шумо фақат гирён бошад, ба ҳолати спящий режим наравад, яъне фақат гирён бошад. робот худаш ба худаш чӣ бо кор кардан мегирад. акнун бинед, ҳозир ба худаш боз делка мекушад, бо чӣ худаш кор кардан мегирад. ин ҳаққони дуруст аст. дар программистҳо дар программи MQ4
бисёр роботҳо бисёр ҳастанд, лекин ман аз рӯи рекомендасияи баъзе трейдерҳо ҳамин роботро гирифта чӣ истифода бурдам. робот на он қадар қимат аст, фақат $30 аст халос. $30 ҳам ин қадар чӣ пули бисёр нест. ин худашро оправдат мекунад, гуфти рӯзҳо ки дар давоми як рӯз ё ду рӯз пули худашро мебарад, он тарафаш чӣ фоидаи шумо аст. бинобар ин ман дар оянда ҳамин роботро чӣ хел ба терминали худатон установка карданро ёд медиҳам, нишон медиҳам. анабад шумо шогирдон беморол фоидаи худ, кори худро чӣ ба даст меоред. ин буд видеонавори ман дар бораи роботе ки ҳаққони кори аст, ҳаққони кор мекунад, гон фиреб надорад. ба шумо низ тавсия медиҳам ин роботро. мана ин робот EA Black Dragon. на дарси мо ба охир расид. касоне ки дар бораи установки робот ва агҷо скачат кардан дар кор, аз гичо истифода бурдан дар кор, ман дар дарсҳои оянда тавсияи худро медиҳам. ина дарс ба охир расид. худоҳофиз то дарсҳои оянда.